मसीह सूए जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम की तरफ हम आते हैं और खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। आज हम रसूलों के अमाल की किताब और उसका 3 बाब और पहली आयत से खुदा के कलाम को पढ़ूँगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और तकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्मत करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्मत करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत तंग और हैरान हुए। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में जो हवाला जात पढ़ा गया है इसके ऊपर हम गौर करेंगे, चंद बातें हम सीखेंगे। और मजमून जो है कि वो ये है, दुआ और कुव्वत और मौज़ात। पहली आयत पर जब हम गौर करते हैं तो पहली आयत में हमें लिखा मिलता है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पहर, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पहर को हैकल में जा रहे थे। यानी कि तीसरे पहर 3 बजे के करीब पतरस और यूहन्ना जो है कि वो हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे। कलाम में लिखा है कि एक शख्स जो कि पैदाइशी लंगड़ा है और उस शख्स को जो लोग हैं कि हर रोज़ एक खूबसूरत हैकल के दरवाजे पर बैठा देते और ये हैकल का जो दरवाज़ा है बहुत खूबसूरत था और इस दरवाजे पर कि उसको कि वो बैठा देते और वो शख्स जो है हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर कि वो बैठ कर और हैकल में जो लोग जाते हैं और वो उनसे भीख मांगता है। अब पतरस रसूल जो है कि वो भी तीसरे पहर के करीब वो हैकल में जा रहे थे दुआ के लिए, ताकि हैकल में जाकर दुआ की जाए, दुआ मांगी जाए, परवतश की जाए
اور خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی خوشخبری کو جو ہے کہ وہ بیان کیا جائے، سنایا جائے۔ اب جب وہ ہیکل کے دروازے کے جب قریب جب پہنچتے ہیں اور آتے ہیں تو یہ جو پیدائشی لنگڑا ہے پطرس کی طرف، یوحنا رسول کی طرف دیکھتا ہے، خدا کے خادموں کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ خدا کے خادم ہیں، یہ خدا کے ممسو ہیں، اور ان سے کہ کچھ ملے گا، اور ان سے کچھ ملے گا۔ اور وہ اس توقع میں تھا، اس امید میں تھا کہ یہ خدا کے خادم ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اور اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا اور مجھے کچھ ملے گا۔ اب وہ اس امید پر کہ خدا کے خادموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خدا کے خادموں کی طرف وہ دیکھتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے 3 آیت میں، جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ یعنی کہ اس شخص نے جو پیدائشی لنگڑا ہے، اور اس نے پطرس اور یوحنا سے بھیک مانگی، ان سے کچھ یعنی کہ بھیک مانگی ہے۔ اور پطرس رسول جو ہے وہ آگے اس پیدائشی لنگڑے کو کہ وہ جواب دیتا ہے۔ اگر ہم 4 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ اب پطرس نے اس پیدائشی لنگڑے کو یہ کہا کہ ہماری طرف دیکھ، کہ ہماری طرف دیکھ، کہ جب اس نے پطرس سے، یوحنا سے بھیک مانگی تو پطرس نے یہ کہا کہ ہماری طرف دیکھ۔ اب یہ پیدائشی جو لنگڑا ہے کہ پطرس اور یوحنا کی طرف دیکھتا ہے۔ جو 5ویں آیت ہے، اور یہاں اس آیت پر غور کریں، 5ویں آیت پر غور کریں، ٹھیک ہے، وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب پیدائشی جو لنگڑا ہے، جب اس کو پطرس رسول نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ، وہ اس امید پر کہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ میں نے ان سے بھیک مانگی ہے اور یہ مجھے دیں گے، اس امید پر کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، رجوع کیا، توجہ کی ہے کہ یہ مجھے دیں گے۔ اب یعنی کہ 6ویں آیت میں جو پطرس رسول اس پیدائشی لنگڑے کو جو کہہ رہے ہیں، اس کی طرف غور کریں۔ لکھا ہے کہ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ پطرس رسول جو ہے وہ پیدائشی جو لنگڑا شخص ہے کہ وہ اس کو یہ کہتا ہے، اس کو یہ فرماتا ہے کہ میرے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں کہ جو ہم تجھے دے دیں۔ ہمارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے کہ جو ہم تجھے دے دیں، ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ روپیہ پیسہ ہے ہمارے پاس کہ جو ہم تجھے دے دیں۔ پطرس رسول جو ہے کہ وہ یہ کہہ کر وہ آگے بھی بات کو جاری رکھتا ہے، وہ آگے کہتا ہے، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ پطرس رسول نے پیدائشی لنگڑے شخص کو کہا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں،
ان کے پاس سونا جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے پاس چاندی جو ہے کہ وہ نہیں ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے کہ جو اس پیدائشی شخص کو دینا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ جو پیدائشی لنگڑے کو وہ دینا چاہتے ہیں؟ اور وہ اپنی بات کو وہ جاری رکھتا ہے، وہ اپنی بات کو جاری رکھتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ جو پطرس رسول کے پاس ہے، جو یوحنا رسول کے پاس ہے، وہ پیدائشی جو لنگڑا ہے، جو شخص ہے، اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ پطرس رسول کے پاس، یوحنا رسول کے پاس یعنی کہ وہ اختیار ہے، اور وہ یعنی کہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جس سے یعنی کہ وہ لنگڑا جو ہے کہ وہ چل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یسوع ناصری کے نام سے چل پھر۔ یسوع مسیح جو ہے وہ پطرس رسول کی زندگی میں ہے، اور پطرس رسول کے پاس ہے۔ پطرس رسول اور یوحنا رسول کی زندگی میں یسوع مسیح ہے۔ وہ بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ پیدائشی جو لنگڑا شخص ہے کہ وہ اس سے کہتے ہیں کہ یسوع ناصری کے نام میں چل پھر۔ جب یہ اس شخص کو کہا ہوگا تو اس نے بھی ایمان کے ساتھ یعنی کہ قبول کیا، اس کلام کو ایمان سے قبول کیا، ان کی اس بات کو ایمان سے قبول کیا۔ وہ اس بات پر یعنی کہ یسوع مسیح پر وہ ایمان لے کر آیا، اور اس کے دل میں ایمان جو ہے کہ وہ پیدا ہوا۔ جب پطرس رسول نے یہ بات کہی کہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر، اور کلام میں لکھا ہے کہ پطرس رسول نے جو ہے یہ کہہ کر یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر، اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ اب پطرس رسول نے کیا کیا؟ وہ پیدائشی جو لنگڑا شخص ہے، اس کا دائنا ہاتھ جو ہے یعنی کہ پکڑا ہے، اور اس کو اٹھایا ہے، اور وہ پیدائشی لنگڑا شخص جو ہے، جیسے اس کا ہاتھ جو ہے یعنی کہ انہوں نے پکڑا ہے، اس کو اٹھایا کہ وہ ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، وہ متفق ہوا ہے، اور وہ یعنی کہ کھڑا ہوا۔ لکھا کہ اسی دم اس کے پاؤں جو ہے، اس کے پاؤں اور ٹخنے جو ہے وہ مضبوط ہو گئے، اس کے پاؤں مضبوط ہو گئے، اس کے ٹخنے جو ہے وہ مضبوط ہو گئے۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب ہم 8ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، یعنی کہ کود کر کہ وہ کھڑا ہو گیا، یعنی کہ اپنے پاؤں پر یعنی کہ وہ کھڑا ہو گیا، اور کود کر کہ وہ چلنے اور پھرنے لگا۔ یعنی کہ پطرس رسول جو ہے، یوحنا رسول جو ہے، اور یہ ہیکل میں دعا کے لیے وہ جاتے ہیں، اور دعا سے قوت جو ہے کہ وہ ملتی ہے، طاقت جو وہ ملتی ہے، دعا سے روح القدس سے معمور ہوتے ہیں۔ جب دعا سے
ममूर होते हैं कुव्वत से, जो जब कुव्वत जो है कि उनकी ज़िंदगी में आती है तो कुव्वत के सबब से जो है कि मौज़ात जो है वो वक़ूअ में आते हैं। अब यहाँ पर ये शख्स जो है पैदाइशी जो लंगड़ा है शख्स है, इसको आप देखें। और जैसे ही पतरस रसूल ने हाथ पकड़ा है, उसको उठाया है, और वो जो पतरस रसूल में खुदा के लोगों में जो कुव्वत थी, उसी कुव्वत के वसीला से और ये शख्स जो है कि ये चलने फिरने लगा। यीशु मसीह जो है कि वो आज भी याद रखे कि वो मौज़ात करना चाहता है, वो आज भी अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। और उस वक़्त कि यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होगा, यीशु मसीह की कुदरत ज़ाहिर होगी कि जब खुदा के लोग जो है दुआ में जब वक़्त देंगे, दुआ में टाइम देंगे, और दुआ में जब वो झुकेंगे और दुआ करेंगे तो खुदा यीशु जो है कि वो अपनी कुव्वत से मामूर करेगा, रूह कुदरत से मामूर करेगा। और जैसे पतरस रसूल के वसीला से खुदा यीशु मसीह ने इस पैदाइशी लंगड़े को चलता और फिरता बना दिया है, यानी कि इसकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह ने मौज़ा किया है और अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। और फिर खुदा यीशु जो है कि अपने आज के जो खादम हैं और आज के जो खुदा के लोग हैं, यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में भी आकर रहकर कि वो बथेरे लंगड़ों को कि वो चलाएगा, बथेरे बीमारों को वो अच्छा करेगा, उनको शफा देगा। और यीशु मसीह जो अपने खादमों में होकर कि वो मौज़ात करेगा और मौज़ात दिखाएगा, अपने जलाल को वो ज़ाहिर करेगा। ज़रूरत है कि दुआ की, ज़रूरत है कि कुव्वत की, ज़रूरत है कि रूह कुदस की मामूरी की। जहाँ तक हो सके कि दुआ की चाबी को, दुआ की कुंजी को, दुआ के हथियार को इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक हो सके कि दुआ के ज़रिए से यानी कि रूह कुदस की मामूरी जो कि वो हासिल की जाए, यानी कि कुव्वत से मामूर हों, कुव्वत से बने, तो फिर मौज़ात ही मौज़ात होंगे। फिर यीशु का जो जलाल है कि वो ज़ाहिर होगा, फिर बीमार जो है कि वो शफा पाएंगे, लंगड़े जो है कि वो चलेंगे। और ज़रूरत क्या है? दुआ की। ज़रूरत क्या है? कुव्वत की। आज मैं और आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो लंगड़ों को चलाए, यीशु मसीह जो है कि वो मौज़ात करे। तो आएँ दुआ करें, आएँ कुव्वत से मामूर हों, आएँ यानी कि यीशु मसीह के आगे झुकें और उससे यानी कि मांगें और ईमान के साथ दुआ करें और ईमान से एक दूसरे को यानी कि कहें और उसके लिए बायस बरकत बने। यीशु मसीह जो है वो किसी की दुआ को वो रद्द नहीं करता। खुदा किसी की दुआ को भी कि वो रद्द नहीं करता। खुदा यीशु जो है वो सबकी दुआ को सुनता है। यीशु मसीह जो कि वो चाहता है यानी कि दुआ करें, मेरे आगे झुकें और रूह कुदस से मामूर हो। जैसे कि पतरस रसूल जो है, यूहन्ना रसूल जो है कि वो रूह कुदस से मामूर है, मसीह से मामूर है और उनके वसीला से फिर मौज़ात जो है कि वो वक़ूअ में हम देखते हैं, नज़र आते हुए देखते हैं। तो आज भी याद रखें कि मौज़ात होंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलेगा। लोग जो हैं वो यीशु के जलाल को, यीशु की कुदरत को देखेंगे। तो हमें दुआ की ज़रूरत है, हमें कुव्वत की ज़रूरत है और दुआ करेंगे तो कुव्वत मिलेगी, दुआ करेंगे तो कुव्वत से मामूर होंगे, मसीह से मामूर होंगे। फिर मौज़ात वक़ूअ में आएंगे, फिर मौज़ात होंगे। हालेलुया। और इस वीडियो को जितने भी लोग देखें तो आप सब से मेरी दरख्वास्त है, आप सब से मेरी अपील है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलें, अपना ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए बायस बरकत बने। आमीन।